नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः। বৃষ্টি ভেজা কুয়াশায় ঘেরা এরকম নির্জন প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে আমরা ট্রেক করে চলেছি। আমরা প্রায় 2500 ফিট এসে গেছি। হ্যাঁ সত্যি কোনো যত এখানে দেখো গাছ কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। আমরা আজকে বেরোবো বলে আমাদের মানে সেফ জার্নির জন্য করা হচ্ছে। छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे ए दोस्ती हम नहीं। এখান থেকে আচালে আরো 2000 মিটার। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং ফ্রম কোথায় শুভদীপ? থোলাধাপ। এটাই উত্তরে থেকে আমরা প্রায় 9 কিলোমিটার ট্রেক করে এসেছিলাম, কিন্তু সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। আমরা আর আজকে কালীঝাড়ের দিকে এগোতে পারছি না। আমাদের ওটা ট্রেকিং যেটা ছিল, গাইড সবাই বললো যে 2টো টিম গিয়ে ওরা ফিরে এসছে, তো আমরা এখান থেকে আবার উত্তরে ব্যাক করে যাব। যাক, যেটুকু দৃশ্য পাচ্ছি, এখানে স্নোফল হয়েছে, পাহাড়ে পুরো বরফ। একটু জুম করে দেখাই, পুরো বরফ। আমরা কালীঝাড়ের দিকে যদি যেতে পারতাম তাহলে এরকমই স্নো পিক পেতাম, কিন্তু এতটাই খারাপ অবস্থা, যাওয়ার কোনো স্কোপ নেই। এই আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট শুরু হচ্ছে উত্তরে থেকে। কি আছে? নুডলস, তাই তো? নুডলস, বাস। আমাদের প্যাকিংও শুরু হয়ে গেছে। নুডলস, আচ্ছা, ভেজিটেবলস, হ্যাঁ ভেজিটেবলস, দারুণ টেস্টি, গরম গরম। আর সব প্যাকিং হচ্ছে এদিকে। আজকেও বরুণ দেব আমাদের একদম ভরপুর বৃষ্টি দিয়ে রেখেছে। তো আজকে আমরা এখান থেকে চলে যাব ওই দাওয়াই পানি হয়ে একটা কি নতুন অফবিট, দেখি ওখানে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। এদিকে পুরো মেঘ ভর্তি। ঠিক আছে, সব ফাইন, প্যাকিং কমপ্লিট। আমাদের গাড়িও এসে গেছে। এবার আমরা বেরোবো, বেরিয়ে তারপরে আপনাদের সাথে বাকি রাস্তার আপডেট দেবো। ভুলো, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। আমাদের সব গাড়ি রেডি, আমরাও রেডি। এবার আমরা হোটেল থেকে চেক আউট করে নিলাম। এসো ম্যানেজার। আমাদের 2টো গাড়ি আছে, আগের দিনও যা ছিল তাই। সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সব গাড়ির ছাদে প্যাকিং করা হচ্ছে, যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ের কোল থেকে একদম মেঘ উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে, অসাধারণ ভিউ।
दार्जिलिंग से ऊपर नहीं, दार्जिलिंग का गाड़ी वो अरेंज करना पड़ेगा ना उधर से। ना, दार्जिलिंग से हम लोग नीचे उतरेंगे तो जाने के लिए দার্জিলিং से वो दूसरा गाड़ी मिलेगा। আবার দার্জিলিং পর্যন্ত গিয়ে দার্জিলিং থেকে আবার চেঞ্জ করতে হবে। আমাদের জার্নি শুরু হলো। সমস্যা না হলে আমরা 4 কিলোমিটার পৌঁছে ঠিক আছে। কারণ টাইম হয়েছে 9টা বাজতে 10 मिनट। हाँ, इतना बारिश हुआ ना, बारिश तो आते जाते है ना। हाँ, आप लोगों को तो आदत है। गाड़ी तो आते जाते हैं। में जाएगा तो फंस जाएगा तो सब जोड़ लगाना पड़ेगा एकदम। এই আমাদের সেকেন্ড গাড়ি। यहाँ तो चिकलिंसन गाड़ी है। এখানটায় রাস্তা খুবই খারাপ। পুরো পাথরের রাস্তা। এখানে পাথরের রাস্তা। सभी खराब रास्ता। सभी खराब रास्ता। भैया का नाम क्या है? मेरा नाम है पैदा। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मेरे इधर ही है, यही उत्तर में। अच्छा, इधर ही है सर मेरा घर। अच्छा, सब दिक्कत है। 11 आदमी तो इधर से गया, फिर 11 आदमी इधर से गया, उसको भी वर्खे से नीचे आने का। कल भी तो 2 टीम हम लोग जब वापस आ रहा था, हाँ। 2 टीम जा रहा था, उन लोग भी नहीं जा पाएगा। हम बोले हाँ वो लोग थे। हाँ हाँ 12 लोग तो इधर ही आगे में गया। इधर रख दो এখান থেকে আবার পুরো ফগ। रास्ता भी खराब है क्या पिलिंग का? पिलिंग का भी रास्ता खराब है। ऐसा ही ना, इससे भी खराब? इससे भी खराब है, इससे भी खराब है, बहुत गड्ढा है। हम लोग एक बार सोचे थे कि पिलिंग तक जाएंगे, तो ये लोग बोला है कि नहीं। ना, पिलिंग में रुकने से आपका फायदा नहीं है। हाँ, तो सिंसर ब्रिज तो बहुत मतलब फेमस है ना। हाँ, एशिया का सेकंड ब्रिज है। एशिया का सेकंड हाईएस्ट ब्रिज। स्टेशन बैडमिंटन कोर्ट। क्या गम है अब तो मेरे साजन। এই হচ্ছে সিনসার ব্রিজ, এশিয়ার বিখ্যাত সেকেন্ড হাইয়েস্ট, তাই তো? এই লেফট সাইডে সিনসার, এই তো লেখা রয়েছে সিনসার ব্রিজ। এই তো চেক হচ্ছে, দেখো না। আচ্ছা, थोड़ा शीशा डाउन कीजिए। हाँ चलो चलो ओके। भैया उत्तरे से आप साइट सीन कहाँ कराते हो? उत्तरे से आपका ये है आपका सिंसर ब्रिज। हाँ, और आपका तेंजिंग हिली पार्क। अच्छा, और जाएगा तो आपका वो चौपाखा सनीधाम। अच्छा, ओके। एक दिन का ही एक दिन प्राइस तो ज़्यादा नहीं है। पैकेज कितना है? दिन भर घूमना है तो हाँ। आपका जैसे 6,000 पैसा लेता है। अच्छा, जैसे भी आपको सुबह
हाँ हाँ वही मोनास्ट्री एक पॉइंट हो गया। अच्छा आपका तेंजिंग लेरी पार्क 2 पॉइंट हो गया। तो आगे जाके फिर आएगा आपका टॉप 3 पॉइंट हो गया। अच्छा आपका फिर आएगा सिंसर ब्रिज 4 हो गया। आपको ऊपर जाएगा आपका सोफा शनिधाम मंदिर है, उसमें जाके फिर इधर उत्तरे को भेली शिलोंग से देख सकता है। बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। लेकिन ऐसा बादल लाके से हाँ। नहीं मिलेगा। अच्छा और एक बात बोले जी, यहाँ का घूमने का टाइम ऐसे तो पहाड़ में तो मौसम कब बदल गया पता नहीं है। इस बार बारिश आने का टाइम नहीं है सर, अच्छा क्योंकि ऑटोमेटिक बारिश हो गया। अच्छा क्योंकि इस बार बारिश का टाइम नहीं होगा। मतलब ये टाइम घूमने का अच्छा टाइम ही था। हाँ, अच्छा टाइम था, लेकिन हो गया अचानक खराब। इसलिए तो इतना सारा पर्यटक आ रहा है इस साइड पे। बहुत आ रहा है, टूरिस्ट लोकेशन जा रहा है। हाँ, लेकिन ये तो अचानक, क्योंकि अचानक से आपका बारिश चालू हो गया ना। हाँ ये तो ऊपर वाले का खेल है। हाँ, ये ऊपर वाला का खेल है, इसमें तो कोई हाथ नहीं है। हाँ, कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या हो गया, सब टूरिस्ट ऊपर पहुंचना। डेंथम मार्केट है क्या? ये है मंदिर। बुद्धिस्ट मंदिर ना? सबका है, सबका है। सबका है। हाँ थैंक्स। कोथा देखे भैया एक जगह रुकना कि वाटर बोतल लेना। रेडी मिलेगा। कितना टाइम लगेगा जैसे? 2 घंटा लगेगा सर। 2 घंटा? अभी? क्योंकि ये पहाड़ का रास्ता है सर। हाँ हाँ हाँ। प्लेन होने से 2 घंटा में बहुत कवर कर सकता है। पहाड़ में ऐसे जल्दीबाजी नहीं होगा। नहीं, मुझे तो हमारा तो कोई जल्दी नहीं है। पहाड़ में देखो अभी ऐसा रोड छका है, किसी अभी नया जल्दी कहीं नहीं। दार्जिलिंग का रास्ता में भी साइड में जो कैप्शन होता है वहाँ पे लिखा है अगर जल्दी जाओगे सीधा ऊपर जाओगे और धीरे धीरे जाओगे तो अपना डेस्टिनेशन पहुँचोगे। देखा है। हाँ ऐसा बहुत अच्छा कैप्शन है। ভোটের প্রচার চলছে এখানে। চেকিং চলছে না আমাদের ওখানে চেকিং কোথায় হয়? পয়সা ধরে সেখানে শুধু চেকিং। কোন সা চেকিং পয়েন্ট है? আমাদের এখানে সব 10 টাকা দেয় চেকিং। কোন সা চেকিং পয়েন্ট है? এমনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব কড়া কি বলছো? ওখানে। ওই রূপটা খুলেছিল যে মাথার রূপ খোলা গাড়ি হলে রেজিস্টার্ট হতে হবে। তুলে নিচ্ছে ছবি, দেখ ওকে রূপ বন্ধ করছে, ও লাফাচ্ছিল খুব। 10 के ज्यादा 5 आदमी एक साथ नहीं चल सकते। 6 हो गए। क्या ये ক্যান্ডিডেট আছে রোড? ও এখানে কি নিয়ম দেয়? এই ক্যান্ডিডেট আছে গাড়ি কি হয়? 10টা গাড়ি একসঙ্গে চলতে পারবে, তার বেশি হবে না। আর একটা গাড়িতে इसमें पुलिस है। हाँ तो किसी अभी मिलने को 3 आदमी 3 बच्चा बच्ची भी आजकल बहुत मिल रहे हैं। किसी में नहीं मिल रहा है, दुखी हो रहा है। ये तो अभी जो हमारा पंचायत है, प्रेसिडेंट है, हाँ हाँ उसका काम है। लेकिन क्या करना है, किसी घर में आपका कितने बच्चा बच्ची आपका जॉब मिल रहा है, किसी हाँ। घर में एक भी नहीं मिल रहा है। फिर आपका इधर जितना भी आपका नीचे से आपका मकान बनाना आता है, आपका चादर देता है टीना का, वो भी आपका ऐसा है कि किसी घर में आपका 1 बार 2 बार भी मिल सकता है, किसी को एक ही बार भी नहीं मिलता है। वहाँ तो मोर्चे पे चट्टा छोड़ा रखो है नहीं हो। ये कालुक मार्टम
স্কেম সব ভোটের প্রচারে বেরিয়েছে স্কেম পার্টি। फिटनेस को कति काट्नु पर्छ माउंट जियोन स्कूल কি চার্জ আছে টিআসি কিডজি ইটস স্কেম। আলোচনা হওয়ার জায়গা আছে, ভালোই চালাচ্ছে এটা নিয়ে একটা বিশেষ सोरेङ डिस्ट्रिक्ट अफिस। ओ भर्खर यहाँ जुमरल झर्दैछ दिदी यही तो होना चाहिए। অ্যাপেলের ল্যাপটপ, অ্যাপেলের আইপ্যাড, অ্যাপেলের ফোন, বলছে আমার প্রফেশনটাই এইটা, আমি এক একটা অ্যাপস বানাচ্ছি, আমাকে দেখতে হবে এতে ফিট করছে কিনা। একদম আমাকে এই জায়গাটা আমাকে ইনভেস্ট করতেই হবে। আমি সিনা প্ল্যান করবো, কিন্তু আমি এইটা অ্যাপেল আমার লাগবে। এক্সপেরিমেন্ট করে যাচ্ছে। ডিপার্টমেন্টের নাম দেখ, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট। এই জোরথাংয়ের কাছে, জোরথাং নামছি, এখান থেকে গাড়িটা চেঞ্জ করে দার্জিলিংয়ে গাড়ি দেবো। আবার একটা শেয়ার গাড়িকে ওরা একদম রিজার্ভ করে নেবে, করে নিয়ে রুটের মতো করেই নিয়ে যাবে। অসুবিধা কিছু নেই, একটা হবে জিনিসটা, কিন্তু ওদেরকে তো হঠাৎ করে পেন্ট করতে হচ্ছে ওই জায়গাটা। না, আর এখন এখানে ভোট আছে 19 তারিখ, প্রচুর রেস্ট্রিকশন, মাঝে মাঝে সব চেকিং হচ্ছে। ওদের মেঘলা, বৃষ্টিটা আর হয়নি বেরোনোর পর থেকে, মেঘলা ফগি কুয়াশা মেঘলা। এটা কি আকার ব্রিজ? হ্যাঁ ভাইয়া, আকার ব্রিज, ब्रिज का नाम হ্যাঁ রাস্তা, आकार ब्रिज। হ্যাঁ রাস্তা। अरे रिवर क्या रंगीत टिस्टा আজ স্পিড যাবে না, तिस्ता ঠিক আছে कलेज কালকে যাবে তাই তো? कलेज रंगीत रंगीत। हाँ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আকার ব্রিজ। वेलकम टू जोरथांग। তো বাবাকে দাও একবার দেখি। কোথায় যাবে আজকে? ग्रीन आर्क। কটা হলো বলেছি? हाँ पार्किंग प्लेसे ढुकছি আমরা। ঠিক আছে। হঠাৎ করে এরকম সময় বৃষ্টি হয় না, এবারে একদম যাচ্ছে দেবে। ही बाजार বঙ্গাই টু জোরথাং। আমরা এই জোরথাং যে স্ট্যান্ড সাউথ সিকিমে, ওখানে এসে নামলাম। এখন টাইম হয়েছে প্রায় 11:30। জোরথাং বা নয়া বাজারও বলে এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। এবার এখান থেকে আমরা আবার আরেকটা গাড়ি আমাদের জন্য বুক করা আছে, মানে এটা ওদের পারমিট নেই বলে ওরা এখানে এই অবধি হলে, এখান থেকে আরেকটা গাড়ি করে এবার আমরা বেরোবো। এটাই জোরথাং ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে রয়েছে, এটাই টিকিট কাউন্টার রয়েছে। হ্যাঁ, আগে নয়া বাজার ছিল, এখন মনে হয় নতুন নাম জোরথাং ট্যাক্সি স্ট্যান্ড হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার টিকিট কাউন্টার, বার্মিক, ই বার্মিক, কালুক, এখানে আবার ফেয়ার চার্টও দিয়েছে বিভিন্ন রকম। জোরথাং ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে আমাদের গ্রুপের সব ক্যারাম খেলতে বসে গেছে। এ তো ক্যারামের চ্যাম্পিয়ন, মাস্টারপিস, সব এনজয় করছে। জোরথাং ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে সবাই নেমে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি, এবারে চা খাওয়া হচ্ছে, আর এদিকে ঝালমুড়ি। ঝাল নেই না, ঝাল পপকর্ন নেওয়া হয়েছে। এইটা করে আবার আমরা এই জোরথাং থেকে
দার্জিলিং পর্যন্ত যাব। তারপর দার্জিলিং থেকে আবার আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। আসলে আমরা তো একটা ওই বাঞ্জারা টিমের সাথে যাচ্ছি, আর আমাদের যেহেতু পুরো ট্রিপটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওই জন্য যাই হোক চলুন কুইন অফ হিল দার্জিলিং সেখানে যাচ্ছি, তারপর ওখান থেকে আবার অন্য গাড়ি চেঞ্জ করে যাব। এই আমরা আবার নয়াবাজার থেকে স্টার্ট করে দিয়েছি, এবার এই দার্জিলিংয়ের দিকে যাব। এবার এই একটা গাড়িতেই 10 জনকে যেতে হবে। দার্জিলিং থেকে আবার আমরা দুটো গাড়ি পাবো। क्या लग रहा है भैया? हाँ चेसिस लग रहा है। नहीं बूस बूस ये इन्हें नहीं छोड़ता बड़ा 1 घंटा এই রাস্তাটা কাছে নাম ছিল রামাগঞ্জ দেখতে পাচ্ছি তো স্টে দুটো নদী এসে মিলেছে এখানটায়। 1.5 घंटा लगता है बड़ा के साथ है ना कि सोना रखो लंच करी है लंच करी 12টা 18তে স্টার্ট করলাম, তাই তো? স্টার্ট করেছি। ওয়েলকাম টু সোরেং ডিস্ট্রিক্ট। দার্জিলিং 26 কিলোমিটার। এখানে তেলের দাম হচ্ছে সিকিমে 170 পয়সা, এই জন্য এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের থেকে দাম কম। এই হচ্ছে সিকিম থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিক আছে। ये पुलिस है एखान दिए আমরা এসেছিলাম पुलिस ही है वो सब पुलिस है लड़की भी पुलिस ही है। ওই দোকানটা দিয়ে ঢুকে গেলাম যেখানটা रोज पुलिस से কোন ওপর দিয়ে নেমেছিলাম मतलब दिन में कितना दो सुबह को आया शाम को गया और दशहरा में तो 3 बार होता है, 3 बार आओ 3 बार जाओ 6 बार बेसी माता ভালো আচ্ছা বুঝতে এই ওয়েলকাম টু দার্জিলিং। আবার কাউন্ট করো শান্তনুদা। मिमी मिमी दुईटा मस्ता भएर उयो दुईटा पिम्पम दिनुहोस् न। दुईटा मस्ता भएर दुईटा पिम्पम दिनुहोस् न। पिम्पम दुईटा मस्ता भएर दिनुहोस् न। मस्ता का मतलब दीजिए। फेविकॉल का मजबूत जोड़ा है। আসল রাস্তা আসে নাকি না বলে দিলাম ভাই। না সেই তো দার্জিলিং ঢোকার সময় আসল রাস্তা। হ্যাঁ স্কুলটার আগে বাবরে সে তো পুরো গোড়ানে নেমেছিলাম একদম রাস্তা খারাপ। आस्ते आस्ते भैया वो ओवरटेक पड़ता है ना। हाँ हाँ ठीक है हाँ वो हाँ हाँ ये बड़ी तो रास्ता खराब है। पड़े हाँ अरे फिर गाड़ी रहने
इधर पड़ा था। ओ क्या नाम बोले? माउंट हरमन। माउंट हरमन, अच्छा। भैया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवम है। अच्छा शिवम, मैं दार्जिलिंग का रहने वाला हूँ। ओके ओके। हम लोग का 2 गाड़ी था ना, हम लोग तो इधर ट्रिप नहीं था, हम लोग का तो फालूट जो है ना, फालूट ट्रेकिंग था, तो उधर तो पूरा बंद हो गया, बर्फ गिर गया ना। आप कहाँ कर रहे हैं? हम लोग का ट्रेन का भी फ्राइडे है, इसीलिए इधर इस तरफ है, प्लान चेंज हो गया हम लोग। কুইন অফ হিল আমরা এসে গেছি প্রায়। दार्जिलिंग का सेंट पॉल स्कूल है, जो सेंट जोसेफ जो यारिया मूवी था ना हिंदी मूवी, हाँ हाँ, यहीं पे शूटिंग हुआ था यारिया। अच्छा अच्छा। आज ब्लू है पानी 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 वाला गीत है ना, इसी आया थोड़ा एक सेकंड गाना गा दो, 10 सेकंड का, बहुत अच्छा हो रहा है। आज ब्लू है पानी 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 अरे हाथ ले आओ इसी तरह। sunny 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 आ जाओ on the beach या फोटो मेरी beach। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, थैंक यू। यहीं पे शूटिंग। अच्छा सनसेट का टाइम हो और ठंडी ठंडी रेत हो। ये तो पिकनिक का गाना है, पिकनिक में तो बहुत अच्छा होता है गाना। সেন্ট জোসেফ স্কুল। দার্জিলিং এর কনজাস্টেডে আমরা ঢুকে গেছি, যেটা সবথেকে বিরক্তিকর। ভিড়, জ্যাম, কনজাস্টেড এগুলো মেনে নিতে হবে। अभी दार्जिलिंग प्रॉपर आप हाँ, पहुंच गए। प्रॉपर दार्जिलिंग पहुंच गया। यहाँ से शुरू होता है दार्जिलिंग बाजार। अच्छा बस स्टैंड आगे है, आगे है। यहाँ से 3 मिनट आगे। हाँ চলে এসছিস তুই, ওই যে গান শুনতে শুনতে চলে এসছিস তবে। আচ্ছা তুমি ভাববে সেটা হোটেল মাউন্টেন মেডাউ। কুয়াশা, মেঘ সবেতেই ভরা, এটাই তো দার্জিলিং এর মজা। এরকম কুয়াশা না থাকলে আর দার্জিলিং এর মজা। उसको बोलो पहले हम लोग गाड़ी में चढ़ेंगे और आप लोग आप रास्ते में दार्जिलिंग से रोक दीजिए, जू हम लोग जूए जावर रास्ता है ना, मुश्किल हो जाए। ও এসে গেছে ভাব, সব থেকে বড় কথা এটা পুরোটা শান্ততাই দেওয়া আছে। হ্যাঁ সত্যি কথা, শান্ততা পুরোটা দেওয়া উচিত, ডবল দেওয়া উচিত। আমি তো বার করলাম শান্ততাকে ওই সিচুয়েশনটা থেকে। হ্যাঁ আলুর ব্যবসা বলে 200 টাকা দিয়ে দাও। আপনারা যত ভালো না দেখেছেন আমরা আরো ভালো দেখেছি, আরো ভালো করে দেখেছি। Bishop House. হোটেল কুইন দার্জিলিং। হ্যাঁ সেই শান্তনার কলা পাওয়া যাচ্ছে ভালো, এই কলা এই আমরা হোটেল কুইন দার্জিলিং এখানে দার্জিলিং ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। এবার এখান থেকে আমরা আর একটা আবার গাড়ি নেব, নিয়ে এবার বেরোবো। পুরো কুয়াশায় ভরা।